औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Welcome to my channel Easy Quran with Arshia. And I just got few comments that many of you are asking, even in class, wherever it might be, कि we doesn't know that much Arabic language, but we have chosen Arabic as subject. हम कैसे पास हों और किस तरह हम ये करें. बाज़ वक़्त इस तरह भी होता है कि बॉयज़ का जनरली मेंटालिटी इस तरह होता है कि जस्ट दे नीड टू एस्केप the Sanskrit and they choose the Arabic language. To be frank, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने आप लोगों से अरबिक चूज़ करा है, तो प्लीज़ डोंट गेट टेंशन. जिसको बिल्कुल अरबिक नहीं आता, आई मीन दे कांट राइट प्रॉपरली, और तो आप लोग क्या करें, थोड़े से सिलेबस लीजिए और वही परफेक्ट हो जाइए. जो भी नहीं आता देन ऑप्शन में छोड़ सकते हैं आप, और जो परफेक्टली आता है वो आराम से लिख सकते हैं. इट्स नॉट ए बिग डील एंड इंशाल्लाह करेक्शन इजी होगा, इतना मत घबराइए. ओके, तो आज मैं सूरतुल खुरैश अब आज के दिन से आप लोग जो मैं अपलोड कर रही हूँ वो रेगुलरली फॉलो करके प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आराम से यूल बी स्कोरिंग गुड मार्क्स. एंड प्लीज़ आप लोग मेरा चैनल अगर आप सब्सक्राइब रहे तो देन यू कैन सी द कंटेंट में आप जाइए, फिर उसमें प्लेलिस्ट देखिए. प्लेलिस्ट में यू कैन फाइंड आउट द अरबिक सेकेंड ईयर सेपरेटली एंड अरबिक फर्स्ट ईयर सेपरेटली, एंड यू कैन गो थ्रू द वीडियोस. यू विल फाइंड वॉट एवर यू need and the tips which I had explained before for passing the exam, whatever it may be, आप लोग देख सकते हैं. आज सूरतुल खुरैश करेंगे. सूरतुल खुरैश एक कुरानिक सूरा है. आप लोगों को समरी ऑफ सूरास है, आप लोगों को 4 सूरे हैं. आप लोगों को इसमें से आप किसी 3 सूरों का सीखेंगे तो कौन से भी दुआएंगे तो आप ऑप्शन में बाकी के छोड़ सकते हैं. तो एटलीस्ट आप लोगों को 3 सीखना लाजमी है. एंड सीखना, अरबिक टेक्स्ट सीखने की ज़रूरत नहीं है, बस समरी सीखेंगे तो बस है. मैं बस आप लोगों को सूरह से एक बार टचअप कराऊंगी ताकि आप याद रख सकें. सूरतुल खुरैश, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. खुरैश आप लोगों को पता है एक ट्राइब का नाम है. जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में खुरैश के ज़्यादा सरदार थे, एंड इट्स द फेमस ट्राइब ख़ानदान खुरैश. ओके, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुरैश ख़ानदान के थे. तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान का पैगाम पहुंचाते तो दे यूज्ड टू मेक फ़न कि क्या किया आपके अल्लाह ने, हम लोगों को इस तरह मजाक उड़ाते थे. तो अल्लाह ताला एक सूरा नाजिल करके उन लोगों के ऊपर क्या क्या ब्लेसिंग्स करे सब याद दिलाते. और यहाँ पे लीलाफ़ी खुरैश ने ईलाफ़िहिम रिहलत शिताई व सैफ फॉर द म्यूचुअल गुड विल एंड अफेक्शन ऑफ खुरैश ऑन अकाउंट ऑफ देयर जर्निंग टुगेदर ट्रांसपोर्टिंग देयर फूड्स इन विंटर एंड समर. यहाँ पे देखिए अल्लाह ताला ये बता रहे हैं कि वहाँ पे डेजर्ट एरिया था एंड मोस्टली दे वर डिपेंडेंट ऑन बिज़नेस. और बिज़नेस भी किस तरह था, अगर यहाँ पे समर पे बिज़नेस डल रहा तो विंटर दूसरे इजिप्ट उस तरफ शाम अल शाम्स इजिप्ट जॉर्डन जो एरियाज जो कंट्रीज हम लोगों को पता है उस वक्त उस जहाँ यहाँ डल होता था उस तरफ अच्छा रहता था, उस तरफ डल होता था इस तरफ म्यूचुअली दे यूज्ड टू ट्रांसफ़र टू ईच अदर्स प्लेसेस और जर्नी करते थे. और वो जर्नी करते वक्त भी दे वुड हैव ये सेफ साइड जर्नी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि डेजर्ट एरिया है तो चोरियाँ ये सब ज़्यादा होते हैं, बट स्टिल दे यूज्ड टू हैव ए सेफ़ जर्नी. तो अल्लाह ताला ये उन लोगों को याद दिलाना चाह रहे हैं कि आप लोगों का बिज़नेस हमेशा किस तरह में आप लोगों को तिजारत के ज़रिए खाने रिस्क का इंतज़ाम करा, और किस तरह में आप लोगों के हमेशा सेफ गार्ड करते रहा हर ईविल से बोल के अल्लाह ताला उन लोगों को याद दिला रहे. फिर फलियअबुदु रब्ब हाज़िल बैतिल्लज़ी, ताकि आप लोग अच्छे से इबादत करें अल्लाह की. यानी रब हाज़िल बैत काबतुल्लाह का कौन है, रब अल्लाह ताला है ना. आप लोगों को मैं हर नियामत से नवाजा ताकि आप लोग मेरी अच्छे से इबादत करें. अल्लाज़ी कौन है वो रब, अल्लाज़ी अताहुम मिन जुई व आमनहुम मिन खौफ. और तुम ये इसी में आता है, यानी आप लोगों को कुछ खौफ नहीं, जैसा आप लोग आराम से एक प्लेस से और एक प्लेस जर्नी करके आराम से आप लोग रिस्क देता था मैं आप लोग, तो आप लोग फिर डिनाई कर रही आप लोगों के ब्लेसिंग्स को बोल के अल्लाह ताला
بتا رہے ہیں، اس کے انڈائریکٹلی ہم لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں. ہم لوگ بھی دیکھیں کتنا سیفلی وی ٹریول ٹو ڈفرینٹ پلیسز. صبح اٹھتے ہم کالج جاتے کسی ڈر کے بغیر. وی آر ناٹ دیٹ مچ بادرڈ فار رابرس اینی تھنگ. وی فریلی گو ٹو کالج, وی کم اینڈ وی گو ٹو ڈفرینٹ پلیسز, گو ٹو ڈفرینٹ ریسٹورینٹس, ہیو ڈنرس, ایوری تھنگ, فوڈس. اس طرح باہر جاتے ہیں. بٹ ڈر ہوتا ہے نہیں. یہ بھی ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے. تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے ناشکری نہ کریے, ڈینائی مت کریے بلیسنگس. یہی ہے سورۃ القریش کے. قریش واز دا موسٹ ریورڈ اینڈ پرومیننٹ ٹرائب آف عربیہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ آل دا فور خلفاء راشدین وہ فرام دس ٹرائب. خلفاء راشدین کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی رائٹلی گائیڈڈ خلیفاز تھے وہ 4, یعنی موسٹ آف دیم ور, بٹ 4 آف دیم وہ فیمس. ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت عزیز دوست ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہے. وہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو چچیرے بھائی بھی ہے. پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 4 صحاباز بھی کون سے ٹرائب کے ہیں؟ خاندان کے قریش. تو قریش ور دا ڈسینڈنٹس آف پروفیٹس ابراہیم علیہ السلام اینڈ اسماعیل علیہ السلام who renewed the کعبہ. اور یہ لوگ قریش کا اسپیشلٹی کیا تھا؟ تو they used to take care of the کعبۃ اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا بھی کعبۃ اللہ کے ٹیک کیئر کرتے تھے. قریش were the caretakers of the house of Allah, کعبہ and the sacred water زمزم. زمزم کا بھی ان کے ہینڈ اوور میں رہتا تھا. تو یہ سب آپ لوگ کو لکھنا ہے. they were in Arabia, they were respected on account of their attachment to کعبہ. کعبے کے دیکھ بھال کرنے والے بول کے بہت ان کو عزت دیتے ہیں. The position of the Quraysh had made them free from worry for their food and fear of any offense against them. They moved freely to the south in winter and to the north in summer to carry on their trade. If the Quraysh who were in charge of Kaaba embraced Islam, the entire Arabian Peninsula would follow. Hence in this surah Allah asked Quraysh to be grateful to him for having placed. اس وقت کیا تھا بولے تو اگر ایک ٹرائب کا سردار ایمان لایا تو باقی کے پورے ٹرائب کے لاتے تھے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ سرداروں کو خطاب کرتے ہوئے یہ سورہ بتا رہے. اوکے, یہاں پہ کیا پھر ایک بار کوئک سمری. قریش کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹرائب ہے, اور باقی کے 4 صحابیہ بھی یہی قریش خاندان سے ہے. اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ان کے نعمتوں کا احساس دلا رہے ہیں, کس طرح وہ فریلی تجارت کرتے ہیں, کس طرح ان کو بھوک سے بچایا. اور یہ کو کیا تھے؟ کعبۃ اللہ کے کیئر ٹیکرز تھے. اس سے ان لوگوں کو بہت عزت ملتی تھی. اوکے, انشاءاللہ نیکسٹ سورہ اپلوڈ کرتی ہوں انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیئر اینڈ سبسکرائب اینڈ لائک. کچھ بھی ڈاؤٹس رہے تو پلیز کامنٹ باکس میں پوچھ لیجیے.